Shobu Ramen Food House in Calapan City. Sige, puntahan natin at i-try natin. Opo. Ano po yun? Karakitan-tantan po. Ayun, ay kami ganar bagyong-bagyo ay Patikar. magraramen ka, patikar. Ayan, ang number 1. Yay! Nandito tayo ngayon. Magraramen kami. Ayan. Bagyo, go tayo. Go na go. For the ramen. Ayan na, nandiyan na tayo sa Barangay Santa Rita. Ka naman, uy. Eto na, patas na. Patas. O, patas yan. And we're entering Canubing Dos. Tara na guys, pasok tayo.